अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त हम क़ारी मोहम्मद हसन भागलपुरी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन। फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी मक़ामिन अमीन। फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन। كذلك وزوجناهم بحور عين يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله